गुरुस्वामी प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष मध्य स्वर्ण क्षेत्र रे पवित्र गम्हा पूर्णिमा अवसर रे श्री पादुका स्नान महा आडंबर अनुष्ठित हो जाइछि। चलित वर्ष एक नुआ कार्यक्रम हाथ को निया जाइछि, ताहा हेउछि श्री पादुका स्नान महोत्सव धारा विवरणी। एही धारा विवरणी रे अनेक प्रवचक अंशग्रहण करिछन्ति। एही प्रवचक माने श्री पादुकार महात्म्य विषय रे विशेष भाव रे आलोचना करिछन्ति। आसंतु देखिबा एही पादर महात्म्य विषय रे प्रवचक माने कोन कहउछन्ति। गुरुस्वामी ए आसिथिले गुरु पादर मालिक निचे गुरु आसी अछु परिचय देलु अशेष कोटि पादुका जगते थापिलो जुगे जुगे रही अछि पादर प्रभाव प्रतिष्ठा करुण छन्ति सदा गुरु भाव। आमे आसिथिलु निचे गुरु केही आसी एते पाद एपर्यंत दे पारि नथिले। काहारी पादुका एपर्यंत स्नान से पादुका बा पद्म पादको तांकर लक्ष लक्ष भक्त अनुगत्य जलरे धौत करि नथिले, धोई नथिले। तेणु निजे आसिथिले गुरु, निजे गुरु आंकर केवल एतिकी केही एपर्यंत पाद बढ़ाई दे नथिले धोइबा पाई। ए निजे आसे निज पादको आज बढ़ाई देले। कोठु ना बढ़ाई देले पादुका धौत बा से पादुका स्नान पूर्णिमा गम्हा पूर्णिमा को निर्णय करी आज पादटी बढ़ाई देले। पादटी बढ़ाई देवार अर्थ ताले पादटी जो आसिले गंगा भाईंकर जो प्रश्न आज रही तार माने करवा तार समाधान करवा। तेणु ये जो पुरुष आसिले ए पुरुष किए निजे गुरु जे आसिले ए पादटी कहीं आनिले। इच्छा ही सृष्टि जेतेबेले सृष्टि की सर्चना करबा पई इच्छा तांकर हुए गुरुंकर अव्यक्त धाम रे। तेणु से कौन कले आग पाद दुईटी बढ़ाई देले। कोठी की अव्यक्त धाम रे से चैतन्य पुरुष प्रश्न उत्तर कहले आमे सर्वव्यापक, आमे अवतार नहु, आमे अवतारी नहु, आमे केही आमे जगन्नाथ नहु, आमे साधु संत नहु, आमे आसिथिले चैतन्य सर्वव्यापक। आमे सर्वव्यापक, आमे व्यक्ति वाचक नुहे, आमे सर्वव्यापक। आमे होचु चैतन्य पुरुष, आमे अव्यक्त, आमे ही चैतन्य पुरुष, आमे ही गुरु। तेणु आसिथे से कौन कले अव्यक्त धाम रे से चैतन्य पुरुष जेतेबेले तांकर सृष्टि सर्जना पाई प्रस्तुत हेले, जेतेबेले चाहिए इच्छा ही सृष्टि, इस सृष्टि की से अनेक कलेवर धरी, अनेक कलेवर धरी, अनेक मानव तनु धरी लीला क्षेत्र में अवतीर्ण हे। सेतेबेले कौन कले ना से पाद दुईटी बढ़ाई देले। कोठी की ना पाद पादतल लंबी अछि 36 प्रबल से पादरो छड़ी पड़े केते जे परिवार पादतल 36 प्रबल। ए साधनार मार्ग, ए साधनार पर्याय समुदाय साधनार साधकर पर्याय होउछि 132 पर्याय, 132 प्राबल्य। 132 अव्यक्त धाम आज मुख्य धाम हूँ 132 प्राबल्य। 132 प्राबल्य भीतर भक्त गरुड़ एवं भक्त हनुमान 96 प्राबल्य पर्यंत गति कर साधना मार्ग में। एपर्यंत एत साधना मार्ग में कहीं प्राबल्य अतिक्रम कर असंभव। कहीं जाते से बहुत कथा जो श्रीराम को केवल जानापी प्रभु को जानापी से जाते कौटी नित्य
राम नित्य सीतांक मंडल को किंतु 36 प्राबल्य भितरे ए मंडल गुड़िक से अतिक्रम कर साधना बल फेरी आसिले से 96 प्राबल्य भितर यह पादर उत्पत्ति पादुका जिते उत्पत्ति है प्रथम पाद से कौन है ना इच्छा ही सृष्टि सृष्टिर सृजना आग अव्यक्त धाम अव्यक्त पुरुष प्रभु चैतन्य एवं गुरु से कौन करे पादद्वय बढ़ाई देने पादद्वय स्थापन कले पादद्वय बढ़ी देले गोटे मंडल से सृष्टि है से मंडल टी हूँ अणाकार मंडल अनेक आकार धरी आज अनेक आकार धरी जमी पाद आज व्यापी इच्छा करी तेणु अनेक आकार धरी से पादटी खसिले अनाकार मंडल को पादू काटी अनाकार जानी रखतु पादर महिमा बाबू पादुका होती अनाकार ब्रह्म अव्यक्तरू जो मंडल सृष्टि है अनाकार मंडल ए अनाकार मंडल जी अधिपति से होचंती पद्मपाद पद्मपाद कहीं जिते अनाकार मंडल को बढ़ाई देले प्रभु श्री चैतन्य वा गुरु पाद दुईटी से पाद दुईटी जिते अनाकार मंडल रे आसिले से कौन कले गोलक मंडल रे विष्णु कौन कले ना गोलक मंडल पद्म पाद को धरी अष्टांग योग साधने सिद्धि होइछि गोलक मंडल पद्म पाद को धरी जिते पादटी आसी जो पादटी आज आम जल ढालुचे जल दौचे जो पादटी धौत कर दौचे आज जल जरिया पुण्यतया जरियार जल से पादटी जिते प्रथम आसिले अनाकार रहिले गोलक मंडल कौन कले ना आमर गोलक मंडल लीला विष्णु जो लक्ष्मी सरस्वती धरी अनंत शयन करते पाद दुईटी जिते आसिले अव्यक्त धाम प्रभु कौन कले ना पद्म टी बढ़े पाद तलक तेणु से कौन कले कहले कथा टी गोलक मंडल पद्म पाद को धरी तापर कौन पादर स्थान सर्वदा भक्त मस्तक चैतन्य रूप जेते कथाटी कौन है ना पादर स्थान सब भक्तर मस्तक भक्त मस्तक केवल से पादटी से रखी दिखती जोगे जोगे रखी तेणु से कौन कर पादटी बढ़े पाद को जिते धरले किए पद्म बढ़ेदेले तेणु पद्म होती अष्टांग योग सिद्ध भक्त मध्य शिर नई अटई से महात्म परिणत है से जो पादटी आसीते एते गरु 7 स्मृति पर्वत ठार जो गरु पादटी आसिले अव्यक्तरू चैतन्य पाद गुरु पाद से पादटी धरवाई जिते पद्मटी बढ़ेदेले पद्मटी महामेरु रूप धारण कले कहीं अष्टांग योग साधने अष्टांग योग साधने सिद्ध गोलक मंडल मध्य पद्म पाद को धरी अष्टांग योग सिद्ध अष्टांग योग सिद्ध नहेले कई भक्त होना कि आयुध होना जेते आयुध ब्रह्मा विष्णु महेश्वर धारण करिसंती पिनाक ठारू कोदंड ठारू आमर शंख चक्र गदा पद्म ठारू
ବଂଶୀ ଠାରୁ ଆମର ଯେତେ ଆୟୁଧ ସୃଷ୍ଟି କି ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆଜି କହିବା, ଆଜି ବଂଶୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ କେମିତି ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ବନର କୁଞ୍ଜେ କୁଞ୍ଜେ କାହାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲେ ଅତି ନିର୍ଜନ କୁଞ୍ଜରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ରାଧା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଶୟନରତ, କିନ୍ତୁ ବଂଶୀଟି ଲାଗି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଅମୃତ ଅଧରରେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା, ଏ ବଂଶୀ ଯୋଉ ମୁଖ ଅମୃତ ପାଇଁ, ମୁଖର ଚୁମ୍ବନ ଟିକେ ପାଇଁ ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତପସ୍ୟା କରି ଆଜି କୁଞ୍ଜେ କୁଞ୍ଜେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଭକ୍ତକୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଜି ଧାଇଛୁ। ତେଣୁ ତୁ କି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲୁ, ବାର ବାର ତୋର ମୁଖରେ ସେ ଅଧରରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଅଧରରେ ଲାଗି ରହିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସେତେବେଳେ ବଂଶୀ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମତେ ଟିକେ ଗଣି ଦିଅ, ମୋ ଭିତରେ କେତୋଟି ରନ୍ଧ୍ର ତମେ ଗଣି ଦିଅ। ଗଣି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଧା 7ଟି, 8ଟି ସେ ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ। ନା ମୁଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ନା ଆଚ୍ଛା ବଂଶୀ କହିଲୁ ତୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ, ନା ମା ତୁମେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ସାଧନ କରିଛ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7ଟା ରନ୍ଧ୍ରରେ 749 ବାୟୁ ସାଧନ କରି ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ହେଲି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆୟୁଧ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମତେ ଯଦି ଆୟୁଧ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିବ ଶଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆୟୁଧ କରି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏ ଦୁଇଟି କଥା, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଧାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଛ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ପଛରେ ଧାଇଁଥିଲେ, ମୋ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଯୋଗ ପଥରେ ସେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ନା କେମିତି, ନା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ବଂଶୀ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ନାମ ତୋ ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ତୁ କୋଉଠୁ କେମିତି ଆସୁଛି? ନା ମା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ରନ୍ଧ୍ରର ଷୋଡ଼ଶ 5ଟି ରନ୍ଧ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରି 6ଟା ରନ୍ଧ୍ର ଖୋଲା କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଷୋଡ଼ଶ 41 ପବନ କହିଲେ 41 ଆପଣଙ୍କର 41 ନମ୍ବର 49 ପବନରୁ ଆପଣ 41 ନମ୍ବର ପବନକୁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 41ଟି ସ୍ୱର 41 ପଞ୍ଚମ ରନ୍ଧ୍ରର 5ଟା 35 6 41 କେତେବେଳେ ରନ୍ଧ୍ର ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଇ 41 ପବନରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ମୋ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଛି, ରାଧା ରାଧା ରାଧା। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବାୟୁକୁ ସାଧନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ମୁଁ 49 ବାୟୁକୁ ସାଧନ କରିବାରୁ ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ କହିଲା ବଂଶୀ, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ ଏ ପଦ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନରେ ରହିଥିଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆୟୁଧ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପାଇଁ ପଦ୍ମ କେବଳ ସେ ପାଦ ଏତେ ଗରିଆନ, ଏ ଯୋଉ ପାଦଟି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁପାଦ, ଏତେ ଗରିଆନ, ଏତେ ଶକ୍ତ, ଏତେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି କି ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କାହାରି ଶକ୍ତି ନଥିଲା, କେବଳ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ମ ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବଢାଇ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମଟି ଯାଇକରି ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇକରି ପାଦକୁ ଧାରଣ କଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ପଦ୍ମ ପାଦ। ଆଉ ସବୁ ପାଦ ପଦ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ପାଦ ଆମେ ଧୋଇ ଦଉଛେ ସେ ପାଦ ହଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପାଦ, ଗୁରୁ ପାଦ। କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ପାଦ
ଆସିଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଗୁରୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁଗୁରୁ ଜଗତ ଗୁରୁ କେହି ପାଦ ବଢେଇ ଦେଇନଥିଲେ ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ପାଦର ଦର୍ଶନ ଦେଇନଥିଲେ ଆଜି ପାଦର ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଦର ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପାଦଟି ଆସିଥିଲା କେବେ ଏ ପାଦ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପାଦଟି କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି ଅଛି ପାଦର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଗକୁ ଏ ପାଦର ଆହୁରି ମହାତ୍ମ୍ୟ ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଆସିଲେ क्षमा भाव तुसे पद्म हृदय धरि ठाई महालक्ष्मी तर से जुगे जुगे रही रखी पादर प्रभाव प्रतिष्ठा करुण सदा गुरु रही पादर प्रभाव केवल गुरुंकर प्रतीक गुरुंकर प्रतिनिधि ठाकुर आज गुरुस्वामी आज लुचिगले स्थूल सूक्ष्म को चलीगले रहीगले सूक्ष्म आज स्थूल छाड़ी गले से गुरुंकर प्रतिनिधि होती पाद तेणु से जो पाद से केमी जुग अनुसार केमी आसी जुगे से पादरू एक पद शब्द जुगे आसी बामनतारे नदी चक्रे प्रकाशी सेई पाद बामनकर पाद आपे बाहर करथिले स्मरण करथिले ताकु गुरु पाद को गुरुंकर सेई पाद को जतले दुईटी पाद बळी नहीं गले स्वर्गमत्त पाताल स्वर्गमत्त मत्त जिते से दुईटी पाद व्यापिला पड़े आउ गोटे पाद कहीं जमी मागिदेले से स्मरण करते स्मरण आनी किए ना बामन बामन से पादरू स्मरण कर गुरुपाद चली आसिले गुरुपाद पाद आसी कौन कले बड़ी मस्तक रखी पाताले चापिल जुगर जुगर पाप भारा जो जुगर पाप भारा सत्य जुगर एक अपराध पाप भारा ताकू पाद बड़ी मस्तक रखी सब कौन कल ना जुगर पाप भारा को प्रभु आपण ये कले से गुरुपाद जुगे जुगे ये आसी आमर अवतार अवतारी माने प्रभु श्रीकृष्ण प्रभु श्रीराम बामन जो पादटी आनी अंश्यमान से गुरुंकर अंश्यमान किंतु आसिले पूर्ण पुरुष निजे गुरु निजे आज मानव तनु धरी धरा पृष्ठ आज अवतीर्ण होते तेणु से कौन कहले श्रीराम जो अंश अवतार से प्रभु से गुरुपाद को स्थापन करते गुरुपादर महिमा होची पाप को दया पापी की दया करवा एवं पाप को दहन करवा हेले पाद तेणु जो भरत मस्तक रखीदे भरत मस्तक रखी जुगर अनुशासन को से कौन कले गंगा कूले नामे जोगाधि पुरुष जोगे धीरे बासी केते जुग केते कब बीती जाई अछि पादोदय दर्शन मने मने बांची ए जो कैवर्तक केते जुग केते कल्प बीती जाइए कैवर्तनकर ये पादद्वय आज जो दर्शन होती जो पादद्वय को से आज दर्शन कर जो पादद्वय को नयन में गोटे कथा कैवर्तक पाद धोईदे कौन धोईदे से जाति स्मरण से जन्म जन्मांतर को मन रखी छोटिया कथा कहीदवा मीमांसा दर्शन कैवर्तक ये कैवर्तक थे कल्पांतर
কৈବର୍ତ୍ତক ଋଷି କଳ୍ପାନ୍ତରରେ কৈବର୍ତ୍ତକ ଋଷି ଯୋଉ কৈବର୍ତ୍ତକ ଋଷି ଯେତେ ଆସିଥିଲେ ଋଷି ଅବତାରୀ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟରେ ପ୍ରଳୟ ହେଲା ପରେ ଏଇ কৈବର୍ତ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଯାଇକିରି ରହିଗଲେଣି ଆମର ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଇଏ କଣ କରିଛନ୍ତି কৈବର୍ତ୍ତକ ଋଷି ସିଏ ଭ୍ରମରଟିଏ ରୂପ ଧରି ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମର ରୂପ ଧରି ଉଡ଼ି ମହାପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ନିରାକାର ନିରାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଦରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଭ୍ରମର ରୂପରେ কৈବର୍ତ୍ତକ ଋଷି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ପଦ୍ମ ପାଦରେ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦ୍ମ ପାଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଦର ରକ୍ଷଣ ଥିଲେ ପାଦ ମଞ୍ଚାଳ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ କହିଲେ কৈବର୍ତ୍ତକ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦର ଦର୍ଶନ ବା ପାଦର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଭ୍ରମଣ ମସ୍ତକରେ ତାଙ୍କୁ ବୀଣାବାଦନ କରି ଆନନ୍ଦ ଗାଇନି ସରସ୍ୱତୀ ବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ବି ଭ୍ରମଣ ପାଇବ ନାହିଁ, ତୁମେ ପାଦରେ ପାଇବ ନାହିଁ, ମସ୍ତକରେ ବି ପାଇବ ନାହିଁ। ଚାଲିଗଲେ କିଛି ଦୂରକୁ, ଚାଲିଗଲା ପରେ ତପସ୍ୟାରତ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସେଇଠି ହାତ ଟେକିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର। କହିଲେ কৈବର୍ତ୍ତକ ମୁଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାର ହେବି, ତୁମେ ସେତିକି ବେଳେ ରାମ ଅବତାରରେ ତୁମେ ମୋର ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଚାଲି ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବିତିଗଲା, ଆସିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଗଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ কৈବର୍ତ୍ତକ ଋଷି ଗୋଟିଏ କେଉଟ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେଉଟ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇ କଣ କଲେ, ସବୁଦିନ ମାଛ ମାରି কৈବର୍ତ୍ତକ କଣ କରନ୍ତି, କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତିପାଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରିବାର ପାଳନ କରନ୍ତି। କଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଚାଲରେ ଯୋଉ ମାଛଟି ପଡେ ସେ ମାଛଟିକୁ ସେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦାନ କରି ତାପରେ ମାଛ ଧରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଜାଲଟି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି কৈବର୍ତ୍ତକ, ପଡିଛି ଗୋଟିଏ କଇଁଛଟିକି କାହାକୁ ଦେବେ ଖୋଜିଛନ୍ତି, কৈବର୍ତ୍ତକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଅନେକ ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଗାଲବ ଋଷି ପିତୃ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଳ ଦେଇକି। ତେଣୁ কৈବର୍ତ୍ତକ କଣ କଲେ ନା କଇଁଛଟିକି ନେଇ ଗାଲବ ଋଷିଙ୍କର ପିତୃ ତର୍ପଣ ଜଳ ହସ୍ତରେ ଦେଇଦେଲେ। ସେଠୁ ଗାଲବ ଋଷି ପ୍ରଧାନିତ ହେଇକି କହିଲେ, কৈବର୍ତ୍ତକ ତୁମେ କଣ କଲ, ତୁମେ ମୋ ପିତୃ ତର୍ପଣକୁ ଆଜି ଅପବିତ୍ର କଲ କଇଁଛକୁ ଦେଇ ମୋ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗଟି କଇଁଛ ହେଇ ଏଇ ନଈରେ ରହିବ। কৈବର୍ତ୍ତକ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ରୂପ ଧରି ସେ ନଈରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ମାନେ ଚାଲିଗଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଆସିଲେ କିଏ ନା ଆସିଲେ কৈବର୍ତ୍ତକ, ସେଠି ରହିଲେ। কৈବର୍ତ୍ତକ କେଉଟ ନଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ কৈବର୍ତ୍ତକ ଋଷି। ଜାତି ସ୍ମରଣ ନାହିଁ କି ଆମର ବୈଦେଶିକରେ ବ୍ରହ୍ମାରେ ଯେ ପଦ ନଈ ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ସାଦ ତପାଇ ତୋରାମୃତ ପାନ ପଇଛି কৈବର୍ତ୍ତ ଧଇଲା ବିଜ୍ଞାନୀ কৈବର୍ତ୍ତ ধইলা পতি পাবন নাম রহিলা। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ କଣ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ, ଢାଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ନା ପାଣି ଥିଲା। ସେ ଯୁଗ ଯୁଗର ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାର ଆଜି ସଫଳ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ ଜାତିସ୍ମର ଥିଲେ କିଏ ନା কৈବର୍ତ୍ତକ। ତେଣୁ কৈବର୍ତ୍ତକ କଣ ଗୋଟେ କେଉଟ ପାଇଗଲେ ଦର୍ଶନ, ପାଦର ଦର୍ଶନ ନା ସେ ପାଦକୁ ପାଇଯିବା ସହଜ। ଆଜି ଯେତେ ସହଜରେ ଆମେ ଏ ପାଦକୁ ଆଜି ପାଇଛେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ কৈବର୍ତ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ କେତୋଟି କଳ୍ପ କେତୋଟି ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି। ବିତିକିରି କଣ କଲେ ନା ସେ ପାଦକୁ, ସେ ପାଦ ଦୁଇଟିରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରଖିଦେଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ରହି କଣ କଲେ, ଚକ୍ଷୁର ଲୋଟକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୌତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନୟନ ଅଷ୍ଟମରେ ସେ ଧୌତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଦକୁ।
ଦ୍ୱାର କମଣ୍ଡଳ ଜଳଧାରୀ ସେ କହିନଥିଲେ, ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ। ଯୁଗ ଯୁଗର ବାଞ୍ଛିତ ଧନ, ଯୋଉ ବାଞ୍ଛିତ ମନୋଭାବ, ଏଇ ବାଞ୍ଛିତ ମନୋଭାବକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଦଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ ପାଦ ତଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯଥା ଦଳ ଭେଦଲତା ଇଲେ ବେଦବର ଗଣ୍ୟ ପାରିଲେ ସେଇ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ପାଶାଳି ଆଜ୍ଞା ଦୂର ତାହେଲେ ଏତିକି ଆଜିରେ ବିଶ୍ରାମ ଦବା, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ତେଣୁ ଯୋଉ ପାଦକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ପାଦର ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ପାଦ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେଇ ପାଦଟି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ, ଯେ ପାଦର ଅମୃତ ଦର୍ଶନରେ ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଜିଜ୍ଞାସା ନେଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପାଦଟିକି ଆଜି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କୋଟି କୋଟି ଇଚ୍ଛା କରି କୋଟି କୋଟି ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯୋଉ କଠୋର ଆଜି କାଠରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସ୍ପର୍ଶର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଦ ଆଜି ସୁଲଭ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଦ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କାନ ଖୋଲିକିରି। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ କେହି ଅକୁହା ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ହାତ ଠାରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦଉଛି, କହୁଛି ଏ ଭକ୍ତ ଟିକେ ଅଟକି ଯା, ଟିକେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର କହୁଛି, ଟିକେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଟକି ଯା। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆପଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବାଁ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯୋଉ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଲେଖା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମାସରେ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଠିକ୍ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡରେ ବାହାର ପାଖରୁ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଦଉଛି। ସେ କହୁଛି ତୁ ଭକ୍ତ ଅଟକି ଯା, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୋ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କଥା ଟିକିଏ ଶୁଣୁ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ଦଉଛି, ତାହା ଆମକୁ ଏ କାନକୁ, ସ୍ଥୂଳ କାନକୁ ଶୁଭା ଯାଇ ନପାରେ, ତା ଭାଷାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କଣ କଣ କହୁଛି ନିୟମ ଟିକେ ପଢି ନେବା, ସେଇ ନିୟମକୁ ପଢିକି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପାଦ ଦେବା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଉପହା କଥା କହିଦଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆଶ୍ରିତ ଅନୁଗତ ମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଧାରା ନେଇ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେ ବି ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନେବା, ସବୁ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ହେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଗଣ, ହରିବୋଲ ହୋଇ ପକାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଆଳତୀ, ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ତାପରେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣୁଛି। ଆଜି ହୁଏତ ଏହା ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, ଏ ବଗାର ମାଟି, ଏ ମହାନଗରରେ ପବିତ୍ର ମାଟି, ଏ ବଗାର ସାହି, ବଗାର ଧାମ ଆଜି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ अलौकिक दृष्टि लौकिक दृष्टि आम देखुवा बगार धाम ये दिन अलौकिक भाव में आम मान निश्चित प्रदर्शित हम अनुभव हम बेसी दिन नुहे बेसी समय नुहे तेणु अनेक साधु सत टिके पूर्व कहूली अनेक साधु सत प्रभुंर महानंद पुत्र अमृत पुत्र मैंने साई आसक्ति आकर्षित हो प्रभुंर से दिव्य पाद को दर्शन करने दिव्य माटी पाद पकईवाई दिव्य माटी को स्पर्श कर मधारे माखिवा मुहूर्त आमर आपण मैंने देखुवे प्रभुंर आउ एक दिव्य मान संतान मुनि प्रवर्तक भाव में जी की प्रार्थना चैनल फेमस प्रसिद्ध भाव कर मुनि प्रवर्तक बालक से आज आसे आम गहन में पहुंची सारी तेणु देखु आज पापर महिमा समग्र विश्व आज दर्शन करुच्ची षोल ठार कारण जगत पर्यंत जहाँकि आमको अनुभव हो पुणी थोड़े निवेदन करी हरिबल हुलहुली सहित पंडित मैंने बर्तमान विधि उपचार जो पूजा कर महाआरती को दर्शन करवा जो महाआरती को दर्शन करने मात्रे शत्रु साधन नहीं आरती दर्शन शत्रु साधन हेतुरे चेतन आसिव ज्ञान तेणु समस्ते प्रभुंर से दिव्य आरती महाआरती दर्शन करवा दर्शन करके धन्य होगा पुणी थोड़े हरिबल हुलहुली पकेला बोलानंद एभली कार्यक्रम प्रथम थर पर आयोजित करागला ये गोटे लक्षण आज्ञा ए अधम थे गोटे बाणी सभा मध्यम जिते आम प्रथम थर पर ठाकुर पाखक आसुलु ये कादुआ होगी पड़ा एठी गोटे जिनिस लक्ष्य करेंगे हाँ गोटे जिनिस लक्ष्य करेंगे आपण ए गेट को लक्ष्य करतु ए गेट एभली नथिला गोटाए गेट नुहे दीटा गेट नुहे प्रभु को पाखरे भी गोटे गेट तीनोटी गेट ए गेट किसी सूचना प्रदान करुछि कि जदि आपण सूक्ष्म भाव में डीपली जदि चिंता करेंगे तेरे आगामी समय रे आज ये महांगा माटी बगार माटी जी सुलभ होती आगामी समय आसूची आपण मानक आम मानक समस्त ये अत्यंत दुर्लभ हम आपण मैंने आमर सम्मान्य मानस भाई तत्व प्रवचन शुणुवे जहाँ श्रवण करने अगणित श्रद्धालु शत्रुष्ण नयन चाह रही दीपक भाई आमर सम्मान्य अच्छा भावभक्तिर कथा कहवाई पुणी आमर पुनि प्रवर्तक पहुंचुंट तेणु गंगा भाई कथा को सम्मान दे आज बाणी को ये विराम देवा समस्त को पुणी सप्रेम गुरु स्वामी प्रणाम चरमणस्थाय नमः ओम नमो भगवते चरमपदाय नमः ओम नमो भगवते श्री गुरुदेवाय नमः नमेम परम भरम नमेम परमागते सर्वेषां भक्तिलाभाय कनो नमेव केवलम् गुरुवाक्य गुरुब्रह्म तस्मात् भरत वैवन्ध
गुरु के सब केवल गुरु के सब केवल गुरु के सब केवल परम प्रेममय चिन्मय शंकर भट्टनाथ विष्णु स्वरूप परम ब्रह्मणि जगमान रहस ये संज्ञा देहर पुरुष समर मनर मनोरल कंगल शशि गंगा धंसे कुदर टिंग चरमनाथ भशरणार जिंद जुगल तले ये अभवकिंचन दीपकर सम सहस्त्रपति बाल साष्टांग परिपात तत्परि विश्व भातृत्व दिव्यांग परिषद अच्युत गुप्त संघ केंद्रीय आश्रम समस्त भाई कर्मकर्ता एवं ये महाजागतिक महोत्सव मोर दक्षिण पार्श्वर बसी आपण मान समस्त अति प्रिय गंगा भाई परिचालन भाई संपूर्ण संसद गुरुस्वामी एवं आज ये महाजागतिक महोत्सव सुंदर भाव भगवान कथामृत भगवान नामामृत भगवान जो पादर झरुवा जो अमृत विषय जो सुंदर भाव आपण मान आगे परिचालन कथार सुंदर भाव प्रभु कथामृत प्रदान करुले समस्त भाई मान संपूर्ण संसद गुरुस्वामी एवं उपस्थित थिबा समस्त गुरुभात गुरु भक्त मान संपूर्ण संसद गुरुस्वामी सदनबंद ये जो महाजागतिक महोत्सव आज एठारे प्रभुंकर प्रतिवर्ष परी ए वर्ष चालू रही ये जो जागतिक महोत्सव स्वतंत्र वर्ष निरा व्यवस्था होती जो कार्यक्रम को सुंदर भाव प्रभुंकर कथामृत को पादुकार महात्मिक कथा वस्तु को आलोचना करने निमंते जो व्यवस्था विश्वजीत राय भाई व्यवस्था कर गुरुस्वामी सदवाद जहाँ आज जो महाजागतिक नाम समस्त जागतिक महोत्सव समस्त उपस्थित होइचे ये जागतिक महोत्सव आज आम भितर समस्त भितर भाड़ी पड़ जाइए जे प्रतिवर्ष ये महान कार्यक्रम होउछि जो पादुका महात्मिक तो गुरु भाई भौणी मैंने जो मैंने जानी आश्रम को आस ध्यान ग्रहण कर जानी जो मैंने नुआ आसी पवित्र स्थान में पहुंची पूर्व मीडिया भाई मैंने आसते पचार पादुका कथा पादुका महात्म्य कथा पचारि पादुका कथा तो सुंदर भाव में भाई मैंने मानस भाई कहले मोर बड़ भाई विपिन भाई कहले ध्रुव भाई सुंदर भाव प्रभुकर कथामृत पादुका महात्म्य कथा कहले संतोष भाई एवं प्रफुल्ल भाई मो पूर्व अनेक कथा वस्तु भाव सुंदर भाव से पादुका कथा कहले सदनबंद आज जो पादुका में देखुचे जो पादुका स्नान कराऊँगी अति सुंदर भाव पंडित मान द्वारा प्रभुंकर समस्त प्रचार पूजा आज जो व्यवस्था हुई आर कथा को आम सीमित ज्ञान कही पारिबा ना कहीं सुंदर भाव शास्त्र कहे हरिजार नाही अंत तारा नाही विलाकार अंत अनादि लीला रे आदि अंत खोजी हे पाइब हे प्रभु आदि नहीं अंत ताहार नहीं लीला होची ताहार अनंत तो अनंत लीला आदि अंत खोजी के पाइब बकुमंत भगवान को कथा को जते मध्य कहिला मध्य तारा कौन होते आहरी मध्य किछ रही जाई थाए जो कथा को जो भगवान कर गाथा को जो पादुकांतर कथा को आज्ञा हे सदनबंद जहाँ को देवश्री महश्री मुनि पंडित ज्ञानी मुनि जहाँ को चतुर्मुख महामध्य तक वर्णना कर ये सदनबंद से पादुकांतर महात्मिक आज जो पादुका जो ये स्नान होती नीतिकांति के सुंदर भाव प्रचलित होती प्रभु दरबार आप देखुं आज प्रभात समय भोर मंगल मुहूर्त समय दिवा सॉरी जे कि रात्र 2 घटिका समय पंडित मान द्वारा प्रभु नीतिकांति आरंभ होती जहाँ आपण मैंने समस्ते अनुभव कर स्थान उपस्थित रही जे कि पंडित मान प्रथम से प्रभु पाखे क्षमा प्रार्थना करी धूपटीए प्रदान करी नाक घोषी कान उड़ी तार मंत्र माध्यम निजक समापित कर प्रभु पादपद्म समर्पित करी
ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେ କି ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ତାର ସେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦୁକ ସ୍ନାନ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାଖାରେ ପାଦୁକ ସ୍ନାନ କରୁଛେ କି ଘରେ ସ୍ନାନ କରୁଛେ। ଏ ଯୋଉ ସ୍ନାନ ଏଠାରେ ହେଉଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଉ ହେଉଛି ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା। ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ପାଦୁକା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର ଜୀବନ ନ୍ୟାସ ଅଛି, ଯେ କି ସୁନା ଖଡ଼ିକା ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାସ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ କୁଶ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସା ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ନା 1650 ପୂଜା ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଧି ବିଧାନ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନିଆରା। ଏ ନିଆରା ବିଧି ବିଧାନକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଦରିଆ ନଦୀରୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ତଟରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ ଆଜି ମହାନ ଜାଗତିକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖରା ଆଜି ହେଉଛି। ଆଜି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାଲି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କଣ କରିବା। ରାୟ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଝାଡୁ ମାରିବା ଅପଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫା କରିବା, ଦାଣ୍ଡ ପହଁରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ। ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଶୌଚ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପବିତ୍ରତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ, ରାତ୍ରକାଳକେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ଷିଲେ। ଯୋଉ ବର୍ଷାରେ କହଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫା ହେଇଗଲା, ଏ ଦାଣ୍ଡ ସଫା ହେଇଗଲା, ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ନିଜେ କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠି ସମାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପାଦ ଟିକେ ଢାଳିବା ପାଇଁ, ସେ ପାଦରେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳିବା ପାଇଁ, ସେ ଅପୂର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଟିକେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ବର ମାଗିଥିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତମେ ସେଇ ପାଦ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କର ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ମାଗିଥିଲେ, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଋଷି ମୁନି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମାଗିଥିଲେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମାଗିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ରେ ଜୀବ, ରେ ମଣିଷ, ରେ ଭକ୍ତ, ତୁମକୁ କଳି ଯୁଗରେ ସେଇ ପାଦ ଅର୍ପଣ ନାଇଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପ୍ରବୋଧ ହୋଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯିବ। ଆଜି ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହିତରେ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳକୁ ଆମେ ଯୋଉ ମାନବ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛେ, ଏ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଲେ ଭାବ। ଆଜି ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ କେଶବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆଜି ଆମେ ଧୋଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖରା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଖରାକୁ କାଦର ନ କରି ଭକ୍ତ କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ବଡ଼ିମା, ତୁମ ପାଦ ଟିକେ ମତେ ସ୍ମରଣ ଦିଅ, ତୁମ ପାଦ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ये पानी सहित मन को मोर आखिर नेत्र जो हूँ कौन अस्त्र को टे पानी मिसई दे प्रभु तुम पाद को मुकंदर धौत करदेवी। हे प्रभु सत्य जुगर से कृपा लाभ करी, हे प्रभु तृतीय जुगर से कृपा लाभ करी, हे प्रभु द्वापर जुगर से कृपा लाभ करी। आज कली जुगर प्रभु जदि मत ये सौभाग्य टे मिली मो जीवन हूँ धन्य। भक्त जी यही कथा भावी समस्ते से समर्पित भाव में समर्पित मन में समस्त चलचर्च होती कहीं जिला कहीं राज्य कहीं केन्द्र कहीं केते कुआड़े केते दूर समस्त भक्त मान समस्त प्रभु के सहित दिव्य पादरे पादुक स्नान पाद टिके बहुत करिया पई प्रभु कृपा आशीर्वाद प्राप्त करिया पई समस्त भाई आसीचंती। हे सबरबंद आमे जो से प्रभु के दिव्य पादरे जो जरिया जल प्रदान करुचे बा क्षीर अनेक किछि व्यवस्था करुछंती तो ए जो पादुक स्नान सारा विश्वर नहीं अनेक प्रकार स्नान अच्छी। ये स्नान स्वतंत्र हूँ दियारा, ये हूँ पवित्रता, ये हूँ आचरणशील, ये हूँ धार्मिक व्यवस्था, ये हूँ ठाकुर केशव चंद्र स्वयं व्यवस्था जो जहाँ स्वयं से निजे ही व्यवस्था करती जहाँ शास्त्र कहे निजे से ठाकुर निजे से पुजारी निज पूजा से निजे करारे। आज से निजे से पूजक होती, आज से निजे से ठाकुर ही पूजा पाँच से व्यवस्था को से निजे ही नहीं ये प्रभुकर जो स्नान महोत्सव ये स्नान मंत्र स्नान व्यवस्था ताको सब ठाकुर सुंदर भाव कौन कर प्रभु निजे प्रदान कर यही प्रकार भाव स्नान कर प्रकार भाव तुम नदी जल आन जो नदी में जल आने आज को देखी मास मास धरी समस्त भक्त मान व्यवस्था कहुई तुम नदी में जल आने व्यवस्था कर जहाँ पंडित निर्मल भाई व्यवस्था कर समस्ते अनेक आड़े लोक मान भाई मान कहते भाई मैंने आपण मैंने पाखर थी नदी हो कि तीर्थस्थली जगह हो कि मंदिर हो से प्रांगण माटी टिके हो कि पवित्र जल टिके हो पवित्र द्रव्य आनी प्रभु पाखे पहुंचे जो पवित्र पाद मान से पवित्रमय पाद टिके से पवित्रता
जल टिके प्रदान कले प्रभु मोर खुशी हेबे भक्त को से आशीष प्रदान करिए भक्त जीवन को नव होई जीव आज आनंद बजार जीव मध्य रोषई करछन से प्रभु को पई निजको समर्पित कर दैछथि आज प्रभु के जे पूजा करछन से निजको समर्पित कर दैछथि जे आज एठारे बसिक प्रभु को कथा वार्ता प्रदान करछथि से मध्य समर्पित कर दैछथि आज स्टॉल रे जे मन बसिक प्रभु को पई समर्पित माने उपजित होइछथि समाने निजको समर्पित कर दैछथि आज नाम मंडप रे जे माने प्रभु के नाम करछथि से मध्य प्रभु को पाद समर्पित होइछथि ए सदनबंद ए जीव जो दुर्भव जन्म प्राप्त करी प्रभु आज कृपा लाभ करिछि से कृपा लाभ भाग्य रखिले मिले से दिव्य तक कृपा बिना नरहरि कंकु जस्तन लंघेगिरी से पादुका के जन्म वर्त भूमि की कठन पर जत्र सृष्टि प्रथम छत्र पुष्प स्वरूप सत्य जुगर अवतरण हेला सतबले कण हेला समस्त चिंता कले जतबले कण हबो भगवान धरापृष्ठ को आसंति केतबले जतबले भगवान संसार भीतर अधर्म सृष्टि होतले पणे धर्म भीतर विलोप होई जाए भगवान धरापृष्ठ को आसंति काहेकि शांतिर प्रतिष्ठा करिया पाई से सत्य जुगरे जतबले भगवान कण करिवे ना निराकर रूप धारण करिया इच्छा प्रकट कले ताको साधु संत माने कण कले ऋषि महर्षि माने जानि परिले से चिंता कले भगवान यदि मानव रूप में धरापृष्ठ को आसवे आसिक लीला करी सत्य जुगर कथा कौन कर कौन करवा समस्ते साधु संत माने मुनि पंडित मान साधु संत माने कौन कले भगवान को ब्रह्मा विष्णु शिव को आराधना कले ब्रह्मा विष्णु शिव कौन कले आदेश देले काहाकू विश्वकर्मा पुत्र को कहले रे पुत्र तू गोटे पादुका व्यवस्था कर जो भगवान को से निराकर को चिंता भीतर निजको समर्पित करदेला परे भगवान मानस पत्र आसिगले यही भाव से पादुका व्यवस्था है जहाँ विश्वकर्मा पुत्र कौन कले से पादुका को गठन कले जो गठन कले कहीं भगवान धरापृष्ठ को आसी चली तो संकट कौन रही से सप्त को पाई कौन कले प्रभु को पाई व्यवस्था कर देले कौन पादुका व्यवस्था कले कनिसी पादुका तले नित्य सुना रण श्रीपद पादुका तले अपार रण श्रीपद पादुका होते श्रीपद पादुका तारे भव सागर अरे देखो 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 रे देखो स्वर्ण क्षेत्र रे अरे देखो 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 रे देखो स्वर्ण क्षेत्र रे स्नान परब पालन हेउछि स्नान परब पालन हेउछि स्वतंत्र रीति कांति देखो 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 रे देखो स्वर्ण क्षेत्र रे भगवान की ये अपार क्षेत्र ये निरा क्षेत्र जो क्षेत्र रे ये विश्व ब्रह्मांडर समस्त गुरु मान को पूजा प्रदान करा जाए ये भली एक क्षेत्र जो क्षेत्र रे पिता माता को पूजा करा जाए ये विश्व ब्रह्मांड रे सत्य तृतीया द्वापर युग मानक अनेक गुणी ज्ञानी महान व्यक्ति विशेष माने पदार्पण करथिले मध्य धरित्री माता सेमानक कोଳରେ तांको धारण करथिले मध्य समस्ते जहा करिचंती ताहा थारु नियारा आम बापा करिचंती काहेकि ना आम बापा ए क्षेत्र रे तांको बापांकर मंदिर ठिया करि दैचंती ए विश्व ब्रह्मांड रे हे भई
केही कहिचंती जगन्नाथ मंदिर निर्माण करिचंती महादेवंकर मंदिर निर्माण करिचंती विमला कमला निर्मला केते केते मंदिर तैयारी करथिला बेले प्रभु सर्वप्रथम हस्तक्षेप कले पिता माता मंदिर हरि हरि बोला आउ कौन करिचंती ना ये एक क्षेत्र जोठी चारि जुगर नाम प्रचार चलुची आउ एमिति एक क्षेत्र एठी बापा को पुओ भाई डाकुची आउ माँ को झियो डाकुची अप्पा इले बोपा ये एमिति एक क्षेत्र जोठी आसिले बाप पुओ भितर संपर्क भाई भाई संबोधन करती कहीं ना ये जड़िए मात्र आमर पिता आमे समस्ते तांकर संतान आउ संतति आउ एमिति एक क्षेत्र चली आज लीला यात्रा चली प्रभु परमेश्वर चरमनाथंकर ये जो परमेश्वर चरमनाथंक पाखरे आपण माने आज उपस्थित अछंती आपण माने केवल गुरुंकर शिष्य भाव रे परिचित नुहंती भगत भगवानंकर भगत भाव रे आपण केवल गणती नुहंती आपण माने होचंती सत्य जुगर जणे जणे महान तपी आपण माने सेदिन जतबेले सत्य जुगर अवसान घटिला आपण माने पचारिथिले प्रभु आमर मुक्ति मोक्ष निर्वाण दरकार नहीं आमे पुनर्बार जन्म मृत्यु चक्र भीतर को प्रवेश करने को चाहूँ कहीं प्रभु कहले इति केते जोग तपस्या करी एते गुड़िया पुण्य अर्जन करबा परे पुणी जन्म मृत्यु चक्र को तुम्हें कहीं आदरी नौच ना हे प्रभु आ परवर्ती जुगटी कौन ना परवर्ती जुगटा हूँ तृतीया जुग ना प्रभु आपण जीवे ना धरा पृष्ठ को ना हाँ मोर सदा जारी रही ना जदि आपण जीवे तेरे आने भी आपण सागे लाइन करने लाइन हो ना नाई तुम्हें माने गले ए सत्य जुगरे एते कष्ट साधन करी जो तपस्या करी करी कपिर मान मर्यादा बहन करिच जदि तृतीया जुगरे मो सागे जीवे टिके मर्यादार हानि हो कहले प्रभु कहीं ना जदि तुम्हें तृतीया जुगरे मोर लीलांगी भाव में जीव तुम मान को सब कपि रूप धारण करिया पड़ो बोली आनंद कंद भगवान की कहले प्रभु मांकर रूप धरने आम पछेलु जदि आपणकर सेवारे लागिबा कुकुर रूप धारण करने को पड़े श्रृगाल रूप धारण करने को पड़े प्रभु आमे केबेले पश्चाद पद होना प्रभु कहले तथास्तु से सत्य जुगर तपी माने तृतीया जुगरे कपि रूप आसी प्रभुंकर पद सेवारे लागि पड़े परवर्ती पर्याय अवसान घटिला तृतीया जुग पुणी आरंभ है द्वापर जुग पचारे कपि माने देखे प्रभु आ परवर्ती पर्याय जुगटी कौन ना द्वापर जुग ना आपण पुणी लीला करने को जीवे ना नहीं ना हाँ जी मो बिल बाड़ीटा जिते घास कुटारे अवर्जना परिपूर्ण हो रोटर नहीं बिना चल परिष्कार करके पोस्टाल किंग धान भल फाउंडेशन विहन रोइला मत जावाक पड़ो प्रभु कहले आमे भी जीवु ना जानिच ये द्वापर जुगरे गले तुमको कौ रूप धारण करने को पड़ो ना कौ रूप ना तुमर पुरुष रूप रही कहीं ना तेते परिश्रम करिच सत्य जुगरे तपस्या करिच तृतीया जुगरे कपि रूपरे मो सहित युद्ध रे सामिल होई माँ जानकी को बाहर करिवारे केते केते जीवन प्राण हरई देइछ तुमे एते परिश्रम करे आज द्वापर जुगरे तुमको नेबी तुम कतिरे पुरुष कोण रहिबो नाही ना कहीं ना द्वापर जुगरे मोर लीला रचना पाई गाइडलाइन लेखा सरी जाइए मानुआल लेखा सरी जाइए ना कौन ना द्वापर जुगरे मो संगे जो मैंने लीला करेंगे से माने नारी रूप रे गोपी रूप रे मो सहित लीला करेंगे बोली आनंद कंद भगवान की से भागवत रे कहले गोविंद 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 पदुक लुचिमक रंग राधे सिमक रंग बही गला ईश्वर मस्तके रहिला राधे गोविंद आनंद कंद भगवान की माने गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पयरे मन मो रहु निरंतर तो से ब्रज नारी रूप
सेतबेले द्वापर जुगरे आसी प्रभु सहित लीला करथिले। सत्य जुगरे कपि, द्वापर तृतीय जुगरे कपि, आउ द्वापर जुगरे गोपी, कली जुगरे आमे समस्ते पापी। कहले प्रभु आमको एते बड़ प्रभुंकर संतान आमे पापार पुओ आमको पापी बोली कहले ना नाई कली जुगरे पापीर तत्व होची अलगा। पारे पाइचु पीरे धोई धाई किनी पी। मते जतबेले गुरु ग्रहण मु जतबेले तते गुरु रूप रे परिचय प्रदान कली तू जतबेले शिष्यपण रे मो पाखरे शरणापन्न हे गलु तू कोन पाइचु ना मोटे अर्घ्य फलटाए पाइची ना पाइचु पारे पाइचु पीरे ताकू धोई धाई किनी पी तू होचु पापी बोली आनंद कंद भगवान की। तेणु आपण माने होचंती जने जने जोगी मुनि ऋषि साधु संत कि बा कहिबो ताहार केतेबेले ज्ञान उदय होइजिवो ताहाकु बा जणा अछि। जेतिकी जोरे खरार तेज सेतिकी जोर रे भक्त मानकर भिड़ लागिची आसुचंती जेतिकी जाउचंती मध्य सेतिकी लागुची बोधे प्रभु गंभीरा भितर रही काले छिंकुथिबे ठंडा धरी जीवनी अनेक जलधार मान चलीची। जया तीर्थरे कुंभटाकू बुड़ाई देला बेले खंडे दल कहूची ए भक्त मते टिके नेई जा मु सेई जल भितर प्रवेश करके दलटाए चली जीवी काले प्रभुଙ୍କର पाद पद्म को टिके स्पर्श करिदेवी। केते केते दल मान मध्य तादरे पळी आसुचंती हल हल होई ये को जन्म रे केते तपस्या करिथिले आज आसी प्रभुଙ୍କର श्रीपाद पद्म धौतरे लागि पड़िचंती। अमृतमय दरबार चलीची ए पटरे देखंतु जलधार से पटरे देखंतु माने सूर्यंकर किरणर धार चलीची द्रुत गति रे चलीची। बसिचंती आम पाखरे मानस भाई मने मने गोटे कोन विचार करूचंती कहले एमितिया गोटा मुहाण खोलिबी एते जोरे पानी चलीबो जेते जण चलेइचंती ताको समस्तक ऊर्ध्वरे आउरी द्रुत गति रे गोटा कोन चलेइबे बेली मने मने भाबुचंती। गंगा भाई को अनुरोध करिबी मानस भाई को आउ थरे टिके लागुरु देबे ताको मनस्कामना टिके पूर्ण हो जाऊ एई कथा मोर भावना अछि। तेणु आजिर एही अमृतमय बाणी कौन बा आमे पादर कथा कहिबा आमे किछि समय पूर्व कहूतिलु प्रकृतरे से केशव को आमे ए पर्यंत प्रवचक केशव धीति कृष्ण आगे आपण मंच को आसतु उन्नी प्रवचक धीति कृष्ण आज्ञा देखंतु आजिर एही आसीगलानी अनंत भाई आमर बालेश्वर प्रभुंकर श्री पद्म पादुकार शाखार परिचालन करिवारे भारी माहिर अंशग्रहण करती सर्व त्याग कर दियंती ना नहीं कि ये त्यागर भूमि ये भोगर भूमि नुहे कहले बाबू रे एटी क्षेत्रटीए खोला जाइछि जदि ताली बाड़ेकरी नाम करू चलिया जदि ताली बाड़ेकरी नाम करने को बेल नहीं ताले मशा बाड़ेकी चिकित्सालय नाम नवाकू तते पड़िबो। जदि मशा बाड़ेकी चिकित्सालय नाम नबारे निवृत्त अच्छी तेबे देवालय ताली बाड़े नाम संकीर्तन करंतु दीपटिए जारी दियंतु धन क्षय हो नहीं। जदि धन अर्जन करिवार अच्छी कहले यही क्षेत्र में केड़े बड़ अनुष्ठानटाए चली भाई आज कहते ये जो निस्वार्थपर सेवा संघ करुच्ची कहीं निस्वार्थपर सेवा संघ को समर्पण कर दिगला एड़े बड़ दरबार टाकू यही कर दिगला आमर बापा गोटा क्षेत्र कर स्वर्ण क्षेत्र से 8 गोटी विभाग अच्छी 8 गोटी अंग अच्छी ये 8 गोटी अंग सीमित नुहे प्रभु आपको अष्टांग 8टी अष्ट धातु निर्माण कर क्षेत्र ये क्षेत्र को सत्य शांति दया आउ क्षमा रूपक हातुड़े बाड़े 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 अष्ट धातु निर्माण कर स्वर्ण क्षेत्र धामटाए तेणु ये स्वर्ण क्षेत्र धन्य जीवन अटे सेवा संघ लगी पड़ी क्या
ନା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା ଏବଂ କ୍ଷମା ରୂପକ ହାତୁଡ଼ିରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ବା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାୟ ଭାଇ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରେ କହିଲେ ବାବୁରେ ବେହିମାନ ତୁ ହେଇଯିବୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବେହିମାନ ହେବି ନାହିଁ। କଥା ଦେଇଛି ତତେ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇବି। ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ ତାର ସମସ୍ତ କଳୁଷ କାଳିମା ନାଶ ହେଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏ କଥା ଭାଗବତରେ କହିଲେ। କେମିତି କହିଲେ? ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଯଦି ମାନବ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରେ ତକ୍ଷଣେ କର୍ମ ପୁଛେ କହି ବୈକୁଣ୍ଠ ପଦ ପୁଲ ଭଇ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ କବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନ କଲା କଣ ହବ ନା ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାପା ଆମର କହିଲେ ଅନେକ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମୁଁ, ମୋ ପୁଅ ଯଦି ନ ଖଟିଛି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ତାର ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ତିଳତର୍ପଣ। ସେ ତିଳତର୍ପଣର ମାନେ କଣ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ସ୍ଥୂଳ ଦେହକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ବା ବ୍ୟାଧି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାତ୍ରା କରେ, ୟଧାମରୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରେ, ତାର ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମଗତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଏମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଆରେ ଏ ଜୀବଟା ତ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କରିନାହିଁ, ये पुण्य पथर पथिक कहीं ହେଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତିଳତର୍ପଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସଂଘ ଏ କଥାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିଲା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ତିଳତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। କେମିତି କରାଯିବ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ତାର ଅସ୍ଥିକୁ 10 ଖଣ୍ଡ ସାହାରା କାଠିରେ ରଥ କରି ଘାଟରେ ନେଇ ଘାଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମକାଣ୍ଡ କରି स्वतंत्र विधि विधान में आत्मार सदगति व्यवस्था कराइदेवे। पुणी कहले जदि अस्थि न मिले प्रभु कहीं अस्थि की छाड़ी आउ विकल्प कले ना बाध्य कर भाई मान तिलतर्पण कर दियो। जदि ता परिवार वर्ग कई अस्वीकार करती है से कथार गोटे किसी मूल्य नहीं, से कौन सुफल मिल ना। जदि एक कथा करती तेज गोटे काम कर जो श्मशान माने सब संस्कार करा जायछि। जदि आगे व्यक्तिर आर्थिक अवस्था न थाए भल से जगह निस्वार्थपर सेवा सेटा कौन करियो? तार समस्त प्रकार मानसिक शारीरिक आर्थिक समस्त प्रकार सहयोग को से लगे दिए सहित बाजी लगे दिए आम से जाऊँ कहवाई से प्रभु जदि तार अस्थि नहीं ताले से भूमि श्मशान भूमि की आगे भी अस्थि रूप धारण कर। जदि भूमि को चयन करना तेरे प्रभु देते स्वतंत्र गछर काठी आज्ञा ना स्वतंत्र काठी 7-6 गोटी 7 गोटी काठी की जोड़ीदेले अस्थिर रूप धारण कर। जदि ताहा नहीं तेरे भुजपत्र नाम को लिखि तंबा पात्र रखिदेले अस्थिर रूप धारण कर। तेणु प्रभु बारंबार बारंबार ऑप्शन रे एते गुड़िए व्यवस्था कहीं रखिंट ना एथुर जा उर्बोध हुए जे प्रभु बाध्य करिसंती से तुम्हें भाई मानकर तिलतर्पण कराई दियो। गोटिए तिलतर्पण जदि कराई देबु मु तते कोटिए शास्त्रांग प्रणामर तते फल प्रदान करिबि बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रभु जनागला यह सत्य कहीं ना सेवा निस्वार्थपर सेवासन सहित आज जो परिषद संलग्न जोड़ी कहीं ना परिषद एभली एक कार्यालय से आज्ञा सत न रखिले से जोड़ी हुए ना आज्ञा एक सत्य
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଏହା ସତ୍ୟ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସଂଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ କେବଳ ତିଳ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି ନା ଆଉ କଣ ସେବା ଦିଅନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କେବଳ ତିଳ ତର୍ପଣ କଥା ଆତ୍ମାର ସଦଗତିର କଥା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର କଥା କେବଳ ନୁହେଁ ତାହା ସହିତ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ସେବା ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ତିଳ ତର୍ପଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଉ ଆମକୁ ସେମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ କହିଲେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସଂଘ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କୋଉ ଉପାୟରେ ସେ ରାୟ ଭାଇ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରାୟ ଭାଇଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲୁ। ଭାଇ କହିଲେ ମୋର ତିଳ ତର୍ପଣ କିଏ କରିବ? ମୋର ତିଳ ତର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସନ୍ତାନ ଭାବି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପରିଷଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗଟିଏ ତିଆରି କରି ତାରି ଭିତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସଂଘ ଭାବରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ତିଳ ତର୍ପଣ ବେଳକୁ କାନ୍ଧ ଲଗାଇଦେବେ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଏଥିସହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସଂଘ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଶିକ୍ଷା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ତ୍ର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପୁଜେ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ଭଳି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ଅନେକ ଭାଇମାନେ ସେଥିରେ ମେମ୍ବର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପାଣି ବୋତଲ ଦାନ ଦେଇଦେ 100ଟା ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲରୁ ତତେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଦେବି। ଗୋଟିଏ ପାଣି ବୋତଲ ଦାନ ଦବୁ ନା 100ଟା ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲ ନବୁ? କଥା ହଉଛି ମାତ୍ର ଏତିକି। ଯଦି ଦେବାଳୟରେ ଦବୁ ଦେ, ଯଦି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦବୁ ଦେ। ତେଣୁ ଦବା ଜାଗା ପଡିଛି। ଏଇ ଭାଇ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ଜଳଧାର ଦେଇଦେଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ହଉଛି 100ଟି ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲ। ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିବ ଯାଇ ସେଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ନାଇକିରି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତିଳ ତର୍ପଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତିଳ ତର୍ପଣ ଘାଟ ମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆପଣ ଘାଟ ଭାବନ୍ତିନି। ସେଦିନ ସେଇ ଘାଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସଂଘ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ରାୟ ଭାଇ, ଆଚ୍ଛା ଓଡିଶାର ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ? ସେ କଥା ଟିକେ ଆପଣ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସେବା ସଂଘ ଯୋଉ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ରାୟ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏକଥା ରାୟ ଭାଇ ନା ସମସ୍ତେ ଓଡିଶାର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ସେବା ସଂଗଠନର ମେମ୍ବର। ଜଣେ ମେମ୍ବର। ପ୍ରଭୁ ତିଳ ତର୍ପଣ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆସୁଛି ସମୟ ବିକଟାଳରେ ଯୋଉ ପଥ ଭାଳି ନିଅରେ ମରାସିଂହ ଭାଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ଜାତି ଭାଇ ରହିବେ ନାହିଁ, କୁଟୁମ୍ବ କେହି ଶବ ବହିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶବର ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ସେ ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସଂଘ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ମହାଙ୍ଗାର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭାଇ। କାନ୍ଧ ଲଗେଇ କୋକେଇ ବହିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଅଷ୍ଟଗୋଟି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସଂଘ ବହନ କରିବ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଆମ ମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା।